भाई पुणी थे मुझे गोटे नुआ भिड नहीं फेरी आसी तो भाई आम आज जाऊँ महिमा गांधी भाई आम जाऊनु तो बट आम गोटे सांगट अच्छे आज जाऊँ जाऊँ यार आज देखिए महिमा भाई फाइनाली आम आस पहुँची गलु महिमा गांधी रे तो भाई एबे आमर होची संध्या बेलर नीतिग्र कार्यक्रम भाई आमर ज्योति मंदिर भाई एत दिन पर आम आई महिमा गांधी जो बुलाया तो जा महिमा गांधी नीतिर दृश्य देखिया महिमा गांधी आम कॉलेज रे जो बाबा दिले से राशि कंटी आड़ आसिले आम देखिले फाइनाली आम जोगेन्द्र बाबा घंटी बाजला तो से पट देखो जोगेन्द्र बाबा रोचंती जीवा आमर से ब्लगर मान सब अच्छा सब यूट्यूबर नीति सब एकाठी अच्छा आम ए देखिले आम ज्योति मंदिर रे कौन कौन आम नीतिर आयोजन होपर आम जा देखा गादी मंदिर रे आमर कौन केमती रोचे गादी मंदिर को एबे जीवा आम गादी मंदिर भीतर बसला देख गादी मंदिर भाई आप सका आसवे 11:30 बेले आमर गादी मंदिर रे घंट ध्वनि जमी सका नीति होपर फिर भी आम सन्ध्या बेलर 5टा 4:30 स्टार्ट होती नीति देखु भाई संध्या बेलर नीति देखापी भक्त मान भिड़ देखो महिमा गांधी रे संध्यार नीति समय भिड़ सब चारिआड आम सब लोक आस भाई यार तो संध्या बेलर नीतिर कार्यक्रम ए देखा जहाँकि भजन कीर्तन फेमस महिमा गांधी एबे जीवा भजन कीर्तन आम देखिया भजन कीर्तन कर
ଗାଦିର ନୀତି ଏବେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲିବା ଘରକୁ ଚାଲିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଯିବା। କ'ଣ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କ କତିକି? ଏ ନାଇଁ ଆଉ ଯିବାନି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବା ଯଦି ବାଟରେ ବୁଲୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଅଛନ୍ତି ରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟିଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ଟେ। ଆମେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ, ଯିବା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବା ଏବେ। ସବୁ ଭାଇ ଏଠି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଏ ଆମର କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତିନି, ଆଜି ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କ'ଣ। ମହିମା ଗାଦିରୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ୍ବପଡ଼ାରେ। ତ ସେ ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବଲ୍ଲଭପୁରକୁ ତ ଭାଇ ସେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳା, ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଉ। 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେତିକିରେ ଏଠି ମୁଁ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।